Okay, good morning sa tanan. Welcome again sa ato ang regular upload video. So, congratulations kahapon. Grabing balik ang 359, no? 835 359 593. Grabe ang mga resulta. Congratulations mga boss. May mutag 3 hits pero kani wala kay nakakuha na ni, wala nakadaog kaya ni. Maskin ako wala ko kadaog na ani pagka alas 9. Okay, congrats. Grabe. Congratulations. Okay. 835, 359 o 593. So muna yung mga resulta kagahapong adlaw. Patigyan pagkadaogan na ito gahapon. Gibalik pag nila pagka alas 9, no? So congratulations sa tanang mga winner. Sana naka-hits mo anak gahapon, ha? 835 359 593. So karong adlaw mga boss, natay special na pod nga combination, hot number. Okay, congratulations. So dirita sa atong combination, regular upload video. Muna itong regular upload video mga boss. Shout out sa itong mga viewers Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta ang atong mga diehard supporters nga mga nakadaog hapon? Bertigyod. Lantawa mga boss. Ninggawas ang kano, wala niya gi-syndicate, iyang gibalik ang 35 na, di ba? Nag-syndicate ko 536. Nag-syndicate ko 536 ninyo gahapon. Kaya ako closer kaya ang resulta mga boss. So hapit gid siya kung spot mga boss, no. O nag-syndicate siya sa 536. Perting pusaa. Daog gihapon 3 hits gid tagahapon. Gibalik lang gid niya ang 359. Muna nga nag-resback ang resulta. Muntikan gid, muntikan. Okay. Dirita sa ato ang guide pasakay number combination. Target, rumble, para sure ball. 9, 3, and 6. Target, rumble, para sure ball. Muna itong guide and pasakay number combination. 936. 936 combination. Next. Dirita sa pair guide. Okay. Pairing guide number combination. Okay, pair guide 53. Okay, pairing guide is wait lang. Okay, 73. Okay, 735. Another 73. 739. 73 pairing all. Pwede mo mag 73 pair all mga boss. 735 o 739. Target, rumble, para sure ball. Next number combination. Okay, dito sa combination sa hot number. So gahapon ang 835 hot number gahapon na to, no? Okay, hot numbers combination. Okay, first hot number combination 485. Then second combination 473. And third combination 872. Okay, muna to ang hot number combination karong adlaw. Next, proceed. Proceed ta sa escalera. Okay, dipin sa tag-iska gihapon mga boss. 4, 2,
3, 7, 5, and 6. Duha lang kabuk akong eskalera ihatag. Dipinsa lang na siya mga boss. 4, 2, 3, and 7, 5, 6. Target, rumble, para sure ball. Okay, next combination ta. Dirita sa double. Okay, double number combination. 6, 4, 4. 44 pairing. 5, 4, 4. Okay, next double combination. 8, 8, 2. 8, 8, 7. Okay, 8, 8, 2 and 8, 8, 7. Target, rumble, para sure ball. Double number na to. Next, dirita sa first best number combination. Best number 1. Okay. Okay. Best number 1 combination, 7, 3, 8. Target, rumble, para sure ball. 7, 3, and 8. Best number 2. Okay, best number 2. 2, 9, 8. Okay, best number 2 combination, 2, 9, 8. Target, rumble, para sure ball. Next, spin number. Special number combination, 7. Okay, 7, 3, and 2. Okay, 7, 3, 2. Special number combination. Pa-target. Basig mo igo na po itong pa-target karon. Pa-target number 4, 2, and 6. Okay. Mga ito pa-target number. Pwede mo mag-rumble mga boss ha. Pwede ninyo rumble na. 4, 2, 6. Mga ito pa-target number combination. Next, dirita sa quick angle guide. Okay, quick angle guide. Leading number 6, 4, 8. 6, 4, 8. And another 6 mga boss. 5 and 3. 6, 5, 3. 6, 4, 8 and 6, 5, 3. Target, rumble, para sure ball. Muna to ang leading angle number combination. Proceed ta sa okay, dirita sa 0. 4, 2, 0. And dipinsa na tag 0 ha. 3, 5, and 0. Target, rumble, para sure ball. 4, 2, 0 and 3, 5, 0. Katong mga mahiligon og taya og online mga boss, ang link nasa comment. Congratulations kagahapon sa daghang kiming daog sa online. The advantage mo ng online mga boss kay win it mong na sila. So dali gid ang pag-cash out if ever nga makadaog mo. 1 win 800. Ang link nasa comment section ako ibutang kani nga video sa FB page. Adto lang mo mga boss, mga YouTube viewers. Ibutang ako sa comment section, i-click lang ninyo then mag-register mo. So, good luck and congratulations gagahapon. Landslide gagahapon mga boss. Congratulations winners.